Bon, demain, نشوفوا le complément du nom. C'est un moyen de description. Voilà, c'est un caractérisant et أداة وصف. بحال l'adjectif. نشوفوا بعدا la forme ديالو. مختلف الأشكال باش كيبان لنا الكومبليمون ديالو. Maintenant, préposition plus nom, la préposition a le nom. Donc, le complément du nom de classe, il complète le nom classé. كيزيد أو يتمم معناه. Donc, il modifie le sens. Une salle de classe. La préposition de plus nom. يمكن يجينا على شكل préposition plus infinitive. Une salle à manger. Ah, c'est une préposition, manger c'est un infinitif. Préposition plus pronom, la confiance en soi. الثقة في النفس. يمكن يكون un adverbe préposition plus adverbe d'aujourd'hui la préposition de apostrophe. Aujourd'hui c'est un adverbe de temps. Voilà la plupart des prépositions. ماشي كلشي ولكن هادو اللي كنحتاجو بزاف في الكومبليمون ديالو à, de, par, pour, sans, avec, dans, sur. Le sens du CDN, le sens des compléments ديالو هادو من بين المعاني اللي يمكن يعطيهم لو كومبليمون ديالو ولا نو اللي يزيدهم ولا تنقولوا هذيك لا موديفيكاسيون اللي غادي يزيد تيكون عندها هاد المعنى. Le CDN peut exprimer la matière يمكن يعبر على المادة مادة معينة en or والذهب تنقولوا une bague en or. voilà le nom هو bague. خاتم من الذهب. donc en or عطاتنا المادة ديال la bague مناش مصوب الخاتم. un fil de cuivre نهضروا على يعني سيليكون من النحاس مادة مناش مصوب. Le fil est le nom caractérisé. Une chemise de soie قميص من الحرير. Une table de bois طاولة من الخشب. يمكن le complément ديالو يعبر على l'utilité أو الفائدة أو الصلاحية. Une salle à manger salle قاعة. علاش كتصلح هاد القاعة شنو الفائدة ديالها قاعة الأكل. Une salle à manger. donc à manger عطاتنا واحد المعلومة على la salle يعني تحديد une précision sur le nom salle. Une salle de sport قاعة الرياضة. Une bicyclette à course دراجة للسباق. Une machine à laver آلة للتصبين. يمكن نعبر على l'appartenance أو الانتماء. Une ville du Maroc c'est-à-dire une ville qui appartient au Maroc مدينة من المغرب أو مدينة تنتمي للمغرب. la porte de la maison باب المنزل يعني الباب كينتمي للمنزل. la porte appartient à la maison. يمكن نعبر على la possession التملك. le livre de mon ami كتابه صديقي c'est-à-dire son livre كتابه الكتاب في ملكية صديقي. نقدر نقول le manteau de mon père la maison du gardien etc. نشوفوا دابا la fonction grammaticale يعني المحل من الإعراب ولا شنو كيدير شنو خدمته. Le CDN a la même fonction grammaticale عند l'adjectif qualificatif. c'est un caractérisant يعني أداة وصف. donc يمكن le complément ديالو يدير نفس الخدمة ديال l'adjectif ويمكن يتحول l'adjectif. donc on peut transformer des compléments ديالو en adjectif et on peut faire l'inverse c'est-à-dire de l'adjectif au complément ديالو. un climat d'hiver un climat hivernal. طقس من فصل الشتاء طقس شتوي. les vacances d'été عطلة الصيف. les vacances estivales العطلة الصيفية أو العطل الصيفية. la lumière de la lune ضوء القمر. la lumière lunaire الضوء القمري. le lieu de la naissance مكان الازدياد le lieu natal. la surface de la terre la surface terrestre
le transport de la mer, voilà le complément des noms, le transport maritime, يعني النقل عبر البحر، النقل البحري. Une chaleur d'enfer, une chaleur d'enfer حرارة جهنم. Une chaleur infernale حرارة جهنمية. Une ville de France, مدينة من فرنسا, une ville française. Voilà. كنلاحظوا بأن l'adjectif ou le complément du nom s'inscrivent dans la même fonction, c'est-à-dire la description ou la caractérisation. Attention, le fait أنه le complément du nom c'est un groupe prépositionnel, voilà, c'est une préposition plus nom ou plus infinitif, ça ne veut pas dire toujours le complément du nom. La forme de la préposition plus nom ou la préposition plus infinitif, il peut être complément d'objet indirect, il peut être complément circonstanciel de temps, de lieu, de manière, etc. Donc attention, ne confondez pas le CDN avec le COI. COI, c'est le complément d'objet indirect, ou le CC, c'est-à-dire le complément circonstanciel, et darf. Donc voilà, باش نتأكد هو أنه un complément d'objet, c'est un complément du verbe, c'est le verbe. Un complément circonstanciel, c'est un complément du verbe, c'est le verbe. Il appartient au groupe verbal. Je viens de la maison, c'est un complément du verbe, c'est le verbe. Je viens, donc il fait partie du groupe verbal. Mais de soi, il fait partie du groupe nominal. Une chemise de soi, ومحطوط قدام un nom. Donc هذه الطريقة الأقرب باش تفرق ما بين complément d'objet ou complément circonstanciel ou complément du nom. هو le complément du nom تكون placé à côté du nom, تكون حدا le nom, ما تكونش من وراء un verbe ولا شي classe grammaticale أخرى. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبة للو complément du nom بعجالة. يمكن لك تشوف دي زيكزارسيس في الانترنت، اي تكتب مثلا كومبليمون دي نو، هيا تخرج في دي من بين لي سيت مزيانين. هذا الفرونسي باسيل، كاين بزاف ديال لي سيت اللي تقدر تمرن فيهم. ولا انا كاين ملخص على الدرس، وندخلوا للتمارين. سوسون دي زيكزارسيس انتراكتيف، يعني تمارين تفاعليه نخدمها بالكلافي. هنا باغ اكزومبل عندي ليكزارسيس نحدد واش هذا كومبليمون دي نو ولا شي حاجه اخرى. لوبسيون نشوف داك واش كومبليمون دي نو ولا كومبليمون دوبجي انديريكت ولا جو نو سي با. مثلا لونفون دو لا هوت مير، دونك ها هو جا قدام لونفون كيفاش سا كومبليمون دي نو. L'homme à valise s'apprêtait à sortir. S'apprêter, c'est un verbe. Donc ce qui fait là, راه ماشي complément du nom, c'est un complément du verbe, c'est-à-dire complément d'objet indirect. Cette chanteuse a la voix d'or. Chanteuse, c'est un nom, et un complément du nom. لا غلط، خصني ندير كومبليمون دي نو سي دي ان. لوم سون شابو، سون شابو جات حدا لوم سي ان نو، اذا غيكون سي دي ان. ما ديما نغير من هنايا. Les promeneurs du dimanche s'aperçoivent de leur erreur. S'aperçoivent, c'est un verbe, donc de leur erreur, c'est un complément d'objet indirect. Le gâteau d'anniversaire, jette le gâteau c'est un nom, donc c'est un complément du nom. Le commissaire a grosses lunettes, donc le commissaire c'est un nom, ce qui fait c'est un complément du nom.
au moment de partir, moment c'est un nom, de partir c'est un complément des noms. نشوف correction. شوف راسي اشنا درت، ولا بغيت نطبع الاكزرسيس هو كاين يمكن نطبعو نخدمو في الورقة، ولكن نشوف بون الأجوبة كلها صحيحة. إلا كانت أخطاء راه كتسينيالها بالأحمر وكيصححها ليا. دونك هذا واحد من لي سيت اللي ممكن تمشي ليه باش تمرن على الكومبليمون دي نون. فوالا هذا كل ما يتعلق بالكومبليمون دي نون.